alaikum marin soninko ada hamukano waka sukuni ta katokonda ka jammu sendunga na utukim bakanga na daga kenkenna saheli ado bamburu ki wakati di ado ketembadi akago haini bakano kosu Nexus TV ani kengani N24 ugata kala ngani bakau Independence Stadium karanga lenkiano episode hananga kengani sonin karata bulenga ugana serebe kita kada ngani lenki kengani Honorable Mohamed Magasia asam kontento seresui jamane ke nokondi ado jamane sellanga onati Honorable Mohamed Magasi bismillah sonin karata bulle alhamdulillah tabarakallah jeneba cham ndanko nyi ndan noari ado kebe suga taagono ke dimay ega Nexus TV mpaini ado kebe ganya sabunga na ke television ka kitandi na kumpambugo sonin kondo sonin golle mun aduna no sodi ananya folla ke hay folla ke be gatu wa golnya laqe ngoni gambeare munda sako de fonnan kayu kebe suga taagono sasa kondo anga ke TV hayni ngati nan kamanda assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nuari siri Honorable Mohamed Magasi kindangi halle lahi anna bucinne ko soni kondangani holdo gabe wantu bari nangiri baka N24 lahi anna honni ko soni kondangani koni Honorable Mohamed Magasi aywa jaba cham Honorable Magasi Mohamed sabire menyani sare sabia Magasi kunda ari khoro Senegal debebe to ngari neti bulu ni kharange nya nonga gelli primary school nalli continue daga Tamba secondary school high school kembere nalli golli golle hanan daga nya kharangunde nyai l'école karamoko sarnage 1998 kembere 2000 nalli sabi na kharangunde nonga 2002 nalli Gambia College na higher teacher certificate in Dabari kembere nalli kharangundi ma 2009 nandaga university nga na BA ed Dabari Bachelors of Arts in Education nalli joki golle nga curriculum department o imenu khannen kharangen khibare nga nalli ro politique indi ado di same time daga university nga khadi daga masters program nga bar ko kharange sunya français nyadi kembere na liro politique nogondi na place mono di independent ticket nga gelli jamen ki sino karage ado ko kebe nogondi sino karage ado na onnan kayon khiri nan kawma me dome onan golle fonnan kaya kun nogondi ona metu ona hinun korosi gatelle mogobe ona sigira mundo duda kum fonnan kayu nogondi daga jopeti sido sarawle youth development organization nokobe ndanke ngada metu oga saxume yoga golli dome ado sonin kallen gabu gabe waken nogondi lenki lanta su to konno bariketa ada famille liti ada wulle liti ada sonin kontu indi mey ade dunginde meya ada hammen khorondi ken nogondi lenki alla do de ma sonin kal mu be ga dangi de kenga gabe ana place nga lenki masakunda nogondi ado haru ku be nga bugu sellanga agabe ana place nga lenki so hono Magasi na diga men de wondi faydo rawayti ni kan Mohamed Magasia ko tabe ga ko lenki nga deputy kompe nogondi basse korna men kam Siri onata nangani congratulations once more so nin kay go be ga xamo nga anake me qualification kita ado ke me tuwa su anake kita lawati ni so nin karalam panyana nga because anya ko dambunda ngani role model nye because o kana ka ko dambu ngari kenno inspire no motivate na ko ko kitte maka okay ngana dangi no ngani because personally ngegal tunu ndantu sidway kemi sarawule youth development organization hidega ni so ninkanka hananga debe ke nogondi exactly after la wari komi honnan kay golle ke ken takandam ma honne like aldi mus politikin karanga man kandang inspire ngaro politikin nogondi ma ke sigire anganya national assembly member nuari si ando ke tirinde ke gemo angatu hisu ana jopana no kwadi sido jopere sirani o suka mantenda ba sakotinke
bari sido ayandin ke expose nim bagandi nin koy dunai sido da adim bagandi kata dingrano hilliya aga ko sorom pakadin to kun dingra hilliya ga sakinga iga mun nan nanya hotana ga hedi nanyi sido kananka kumbane sido gara expose hana be kininga kenni nan tawe safara français kanne nyani une semaine d'amitié et de fraternité ko koy bane na kenya me kamma mare ma ko nogondi ngana wure ko soni kan kanne nogondi keni programme nyay kebe gatu anyana sub region ke nogondi jamanu tumina kanga e capitalu benu ga tinto mey tundun capital nu kunyana me nyini jamane be ga ko Gambia na taweti Bassey Guinée na taweti Bokey Guinée Conakry na taweti Guinée Bissau na taweti Gabuya Mauritanie na taweti Selibabe Mali na taweti Khayi Sénégal na taweti Tambacounda so kun nyana menyine sinesu e ga kacana fonnan kayon kamma e wa kacana yakarun kamma ado tenkuye nga sabatini mogobe yo ken nogondi sinabe governor nu ngamunda na governors council ndabari onda safara Omar Khan ayanni nung ta base governor nga kembere sido nyane president nga so ida invitation liti nanti da sido serbane invite yo bari khoni wamunda na nya magasia parce que awa français ndo anglais moku ana governor tunsi safara nga yo ken nogondi ga humbe kono français ndi ana ko na da anglais na kaga no humbe ko anglais ndi ana ko français ndi yo ken nyanginda expose nga ngada fonnan kaw ben nyinga basse fonnan kaw ga tawene safranga ndo ken tawe gara sigira khibe kiniya fonnan kaw ndaga haydin ngari mo ko yogodi agam punu sido kananka hunga ida mabi no kondi alla daga kininga khadi 2011 o nyanya suro hananunga na Gambi bagandi nan kay sonin ko nga dunya mu wasu no kondi kanya gandi festival international soninke ndo kumeno daga kendi honorable BK Silla Bakawri Silla ayinu national programs coordinator nga naga kengara kisma Mariama Juara ado alay kisma Juara ngama mungu ndasimo ukwantawe fisoy first edition 2011 kai yo ken kha ngada discours be dabarnonga ko ngada digambe kininonga ken digame aro sorom pakhlendi nanti kera way plastra man naga khoronta ke khay ken kharo fakhlendu amado so 2012 gari sonin ko ndi muru iti khagara bakke benu dabari nandaga lon khare nandaga basi nankinye sudwel khagara digam benu kono daketo odimu to ngu o khana khawanyini masakunda ken nokonde bar sasa bari lo wakati mbaka kinye ona munda khana sere ko e kubeni gatu o khawa siki halle inallo tare ko latenni barkita diga menga lagare kebe kamma idinka sugandi itinnan daga har pas hanabi ga kininga nangiri kombo na katin soronga wujuna dalasi abugu siro kontinyadi so ngadaga ndo soro masala iti orawe place ke mundunu ti patin tokonga ken ko ta patibe ga mare ken ni APRCI bari APRC daga ko nanti ranta chance kinona place ke munduti tokonga so sorondo tirni antora wanyana kambo oti gella gana ya kaga lay place kiyai a heti patimbane ga mundunu arwa mundi independent ticketinga kenda soron kan di jongarunga parce que naraga opposition ko nyai bari ga daga famu nanti independent ga heti opposition bani bari killenya nagarwa dangini tay pour annalo parlement nokondi sorolla famu idunga tay so non konda wutu edi mare mu hullundo mallen ko suro kompe bane nokondi e gara me fami bogu eti sasa magasi baro yanda suganda yanda wari o sakai ona munda ona sikinde ke place ay donc din siginde kundwa independent ticketinga me alla gende mana e ga campagne ninda nga gagnene anna buren khasbugo yimeno amaka mi gagnana député nga so ken député ko ari kundunyai donc anna wala nde fonnan kay ngulle nyanda sara donc har sanga député gondi mbay gollina suka mandenda bara gollen semben kha anna fonnan kay nyada awo kendi iyo harisa anga député ko keno ngoni honnan kay golle ke kanda o meya sasa kendi laha tunwa gilanganya 2012 nyani anga sigi député ko nga yeah kendo sasa na anda tam nan tam hilani nyari ba man nan tam mali mandidi
ya ke hay ntam hillandi nyai 2012 ndaga wala 2017 sino kargentimme kenge mu jamen ke nyai 2016 ngatu jamanen parari ken kan nogondi as a coalition stakeholder so ken dangi halle 2017 ori député ngoten dabar khadi ken député wote kan nogondi ndaga nya independent nya khadi sigi independent ticket nya khadi nganye ken khay donc on pay tam hilandi nya nogondi o sino tammi mare député nga basini nyankam Allah wa kon no dangani gellanna député wanna rwadi ado sasa na anda mani because oda famunan tanya ni base constituency base kumandanyi ni kanya ni député nga anda mani project mu denge no ngano anda mani yuru way Kenya sonin ko ngano ngani because sonin ko nyanda base dominate wala himpo hana har mare me yiru way nda jopati tuwa gonyay ado na haklen wurgindi serenna katu hammini ana katu du xencene hoy puri na dabari himpo hana gada yiru ay be denge o constituency ke nogondi parce constituency ken ni ngada foundation be tagondi magasi foundation for relevant easy adult literacy asuma chance kita na daga xaran ko ben nogondi aha ke tuwaru foranta nyana halle foranta nyana tuwaru palle aha tuwaru ta kitene fo daga nda xarange peti bane na daga taw xaran ko ben nogondi nandaga ticha ngankane anga taxu na wan xarawandi ni xarange ni annan trenke anna goto en kita nogonni annan du kahuti kenga ke ani xarange nga so foundation be ngara sigindi ndanya awareness creation foundation nya awareness creation kenya ni na shoron goto nditi hiya yaro nogonto gelangara nogongutu manga sarne sigindon benu ga nogondi annan xayu famu annan du famutiya annan xawatele lopitan ni nga do kun sigindonu batenga mani dalun kamma manna kenya tu annar dunga tay angana dunga tay anna hayu kan kenga so xano be nga sogono dunya ga sansen mo be al halanga haragan mo be manna sogo mo ko nyatu sasa manin sogone kan wakati anna don de kan wakati ya manna ken fame nya kuta nanya sembe be angar no gunden no kondi antanya nanda khunga so kundi metananu na soron ko tan kunga wala kun platform gabenya dabari amma linkara ahulara asonenkara purna soron famundi ini atu jamane khare maku annan dungetay daga wote kayti ngutu sigi placinga kusu mannatu nanti kesuna jamane le mako nyati anke nyani anke nga he ko tanani anke nga ma dabar ko na dabar ni anke nga ma dabar anyi meda ko na dabar nan kenda donc annan bugan daga wote kayti ngutu anna siren sugan nanti lay ngini katiya halle annan daga anna kama herenya nanti awasagar ne mogobe ke suna nya golle nyai aha gananya anga da kebe sugan danda sugan da koda anga sugan nan ken nyimmala anga ma sugan danda ko na sugan nanda anke ngama ken sagara ko na sagar nanda anga da kebe sagara nanda sagara nyimmala kidan ko anya haykenga manna kusu famu annan dungetiya anaka torne gollu ndondi so ken awareness creation alhamdulillah kenda base dominate lengi ken foundation soronya na munda niki tolle kengwe agaitin ke mei sabin ko nda berankini foundation ken kawa center be sigini par hina ma center ke sigindi baro ko ni sabe de munda berankini pour center ke ga sikin no be office no ma ka ko golno ko ben no gondi sorongo ma ko da ko ben train as facilitator nu ko ben ko to gana ho discourse at the central level ina daga step down training dabari itundunundi pour soronga famu mo be ken dangi halle fonnan khayun karanga da navetan no hill sponsor navetan no kuni conscience ki mo sway pour asugarne do me mobe anani politique ndangi halle ono kitunkini me wona sage me na koy nanti tundu geranta takandini tundu ko soro nyan takandi e sagande man no simma no nga kun simma yo khagiri konia tundu ko remu simma no kwani bani su khada mani simma kini ngana chance kita laway kedo ke dabarni asimma nyani ke ga ngana chance kita laway kedo ke dabarni akasimma nyani sasa alla ga daga kini sirebe ke ga be ga makida asimma yugo analli kay ina ka huma me isuna denga tundu bane kyane har sa soro bana no kwani alla denga war jaka ke mera muke base tundun kamma akite kyan sigi alla wa muku nanti politique post electoral mankangu
anga muku nuku gabedi baranta muku base constituency no na so mani kamma oda kane ta o sara bice garini ari halle ka oda dabari ken batte no kondi so ken dangi halle development beni ga ko sogon kompol la khenga of recent amada layme ndo GGC Gambia Granite Corporation oda partnership ndabari agreement ndabari pilot project yo kamma kenya gani farming pilot project 30 hectare tanjike hectare pour na yahrunde matay ken tanjike hectare oda ga khima amu man suka gemme kebe gelli sogoden karanyai mangeren karanyai ma sogomponun karanyai gelli masunu nyani ma usinu somarnu adaga gemu kamo nakati tanjike wujunu siki ado kamutu midalasi ken khalsi kininga khawo ke jog paro nyai oda presentation nyaka ma allon khare aga khawrono kebe oda su design 30 hectare ke kubine ga benefice odi su design groupe su ga basetun dunya kama gin constituency no gondi angane so gano nyai kharen ko nya gananga akama aforo renni etanu hillai ida kita so kem project ken khawatelle oda bon dinan kha karanga alado warjaka oda juma dabari kem pay nafgan angane to base katalun khare hulande wela garbe anga danginai ayane nafgan pade skulun karanga juma ke wasikinonga oda gedun dabari gedun kunda simma kunda gama nakato ma karago tundu ko imeno gondi oda project nun kha simma ku ben gatu ogada tourner dabara kamma ogu imeno ka ku ben dabara pay kunya konno allun khare astaghfirullah kumbija kharam kompeke o munda ona fence skulu nyani ado baniko ado sinsangendi fast bajo ken kha skulu ona munda ona ken kha fence ado tuba tafsir madrasa ona munda ona kun kha fence ku project o tari kamma din committee membanu oda khannen kini me andora wada banne so odo budgetun dabari budget no kono wasaka oda plan khananti baniko ya kharul likatoy baniko ana frontière manyai ngana de frontière consensus karanga angana bugu baniko tan aga ko ampay tellero tumanna no ganyari angana bugu baniko tumanna de hanabe angan telle kata kempay kata dingiri ay so iganati dingiri yu arar no gondi market nyani lumo nyani donc me nyera nyani kebe gatu sere la way chancing trending nonga yo bari kenya na ko indi tabania donc aga ko kubinu gan nonga iga chance be ketana na ibire honu mundu ko en no na ketana tabania so donc ida marché ko yoyi beran ko kebe gatu wamunde na marché lo nonga e kumbenu ga gagen nonga ko en no gondi e ga homirsun gaga na harken ena sakoni se nyadi ko be nga gilli dangano nga ko ben khagirindini so daga haynanti ke yonkin santa no gondi so kem make do daken kha design odo so ngal lumu nyangoli nak bare o gara ho design ona ronoti yugo atokonga ona tanka manna la ko ci hana sakondi angana ko ci hana sakondi ke danke nya hay de mandana nga ange nya de mandano mundu ku ben ganken de mana ke simbarampi agatere mobe so ke initiative kha self help initiative oda ken khawdu oda kellondi amada la sini o gara kebe oda ke mo ko gemun den dabari ana bane su adi du tawonde kenga education karanga kebe ganin ke me hoyenga to kadi killenga ngada kebe du siri education karanga oda ferenya kubinu ga ko lopa basic school nu nyani anani population bega baka kende bedi ndatongo nonga bari na dangi na daga debetano di oda masakunda ta oda hinun ko me pour na ku upgrade ni nyasino secondary school nga aka kun no ndi sabi is number 1 kebe gatu at nino sabi upper basic school barke upper basic school kempa o kara me charity begins at home kempe de basia donc keng oda ferenya oda develop donc ada ni space nya ntanonga MRC Holland Foundation dasima is a household name Gambia suwa ya khareketu Ariada Sonko oda taru oda masala turu Mohamed Sumbunu ado Mohamed Kaba oda gada me famu ay meri sabi agar no ngai meda kharam kompe kabari adjustment be gan khawanyana pour nanya proper open senior secondary school nga ada kenda bari donc today sabi we have upper and senior secondary school para ma xam bekenga internet facility be gan khawno nga library nu kundi metananu ada kun kharondi through the same foundation school be gatna da baniko ismaila kharam kompe nga daga no nga kota be ndanya kharam kompe ke almost class yugo wano nga half nya korget na kenyai half bane korget ndai
donc lemunu ngawure ka hoyno kuwa yerne aka kayno kuga mogobe aga gara wayerne anytime ngada ga massa ada kya ko ndati ke kharan ko be dalla kundu soron naari yere e na digamu inta ho walla aka ke kharan ko be ke khaso gana dangi e gama hoko ikena sokona igana sokole mun na daga kande parce que kenya khura hina ma daga lemun kitayre ti chandu nyimmeno ga saka no ko be e da immenanda sokon kompunu ndabari e ga saka kuben no gande ko ti manenga e ga saka kuben no gande e ndaga haynti o ku aranke sinto ki ten no gande na burenda sako maka bojen da sako maka bari ora way masalana ona sukulen koy masakundai ala dindema system nga ki debase ken system no gande di invite nga daga ndakem pina koy ngana koy ministre serengende kembere bakar sise ani regional director nga ay medaga manonga e daga warnanti ke anaka fixnia so ken school len ngana daga ga hedi fencing yayi aran kompo kundo staff kotanu e da kunsu fix da kunsu dabari so kundi me tananu pour bari wakati nyani ba ke da wala singine bar of recent e gatini ke bela constituency development fund deputy suda chancing kita anna development kita no gondi agar oro tele kata kamosi ku wudune so ndin tundun soron taako ndamo kon konida ni famunda e manne constituency development fund nga aka kiani ta hananga agar no gambia no gondi keni chance na de député ka budget bukine wutuna kini député no nga pour nakado hinu gonda bani tundun ni men kamma e barin soron sugata ko ke mukiadi eti bari tiga bolli masinta tundu ke mu masun no gondi aka tiga masi bani ani ma hillo aka kunni hina ya harun sukole no ko aka masiri donc onaro kundi oda process ndabari ala daru nanti lengi no daru ani e gada kumatiru ni gadi deliver sabi no gondi so donc na diga mela ke takande konne ko ani hino gada ko benda baro tundu no gondi so far yeah Mohamed Magasi anse wonno gondi anda ko nanti 2012 nyara ngara jobbana lo parliament no gondi ke ngange mo tambane ya jamme ke no gondi yeah then 2017 alli contest kali on the independent candidate ticket na exactly so nde mamu ko nanti like coalition ke gagné form no 2016 anyi no gondi ya exactly so coalition daga miga succeed nan gagné bari harisa am daga nya député nga bari am masigi parti wure still an continue an independent ticket ke so mani han sigiti anga maro parti wure anga jokirang independent candidate halleke ala ando ke tirnde kege mu siri coalition 2016 ganyirine ada nyinke ni député nya independent national assembly member gambia député kompen no ndin kapalle an député be to on buba ay sane so coalition 2016 fayro ko ani soronga ko bino gada ginen taawndi mitim pana wayantawe da simaram pinu kini me do farmara jallo tamba janno ado dembo by force ko nyano ko cianunga 7 political parties ado independent ni siki ko independent ni siki Dr. Aissatou Touré Kenya independent nga kamodi aga nyamunde na president monu independent ticketing donc presidential independent aspirant nyana kenga on magasi independent national assembly member nyani parliament no kondi on buba ay sane combo central député kembere combo central ani sasa ne gada kenta kan na hilo iti brikama north brikama south par kembere combo central ani so on buba ay sane ayne combo central député nga hani independent nyai so on buba ay sane combo central on magasi basse ado Dr. Aissatou Touré independent presidential aspirant ku sikani independent sikia ado political party no nyeri coalition rada bari o soksi o gan ka golle suda baro da suda bari timo gonga mogo flag biara sagarna flag biara be o gemar nante o gana e sere sagarna independent nyai gelo gana gemu sere ga party no gondi a partir ma kana ken sagandena ana sigi independent go suna kai wana dangindi so serebe ga soksi kenya ni Adama Barrow alra dema ayan soksi nambugo UDP party no gondi nanya serebe o gada sugandi donc I resign nambugo UDP party asige as independent o ganya nominate no kota be oda nominate as independent candidate ndabugo nanti mankane kutu like Adama Barrow diganya select ni pour wa nan sigi ko telengoy maro wure danga dal ko digam mesenga bure danga Adama Barrow selection khibare nga koy gara sagara nanti akenna
sigi coalition ke dangan yo arawa nyana ti pati mbanginga be ko pati ngala paramari ndabaria pour ina ko sugandi aga nyana pati flag biaranga bari convention ngada kebe sugandi convention nyanta ko convention ke wada nyaka modi pati suga munda annan kon wa palum pati suga nogondi pati o pati anna tanyere delegate aritini that mean every region delegate ntambi donc kun tanyere delegate from each political party 7 political party 7 by 749 490 delegates kunyalli nali sorobenu ga munda na presente nanya frabiaranga under the coalition ina wote kunda ini bugu medi so ken nogondi sorobenu ga da koy Dr. Bojang Honorable Halifa Sallah Honorable Ahmed Ba ado His Excellency President Adama Barrow wanda ko nanti wamunda inanya frabiaranga so wote nya kuwa nakanga ken wote ga nya kita donc patinu ndi duran campaign da bada khoni iga kinne kebeni pati yogon wano nganyime ko mangana hay Ahmed Ba serebe hakka gara denge tanyere kemari watada Dr. Bojang serebe hakka gara denge tanyere kemma watada Khalifa Sallah serebe hakka gara denge tanyere kemma watada bar kubenu gama wote kunda kun kha soron durunya hay campaign yani yimenu khibar ken no wandi pour ku iga kunta ngane mo be iga kapa Adama Barrow jamanga donc daga wari Adama Barrow jama ayam punu donc oda ya sugandi ananya coalition flag biaranga ya baganya kenga o gemo khanendi kay gananya coalition flag biaranga amanya party led coalition nga yani independent led coalition nyai so therefore ana kawana resign nambuwi party no ni kurana independent adaga kenda bari so o ganya de ngene ko tabe IEC odaga nominated as independent candidate for presidency campaign nyangada kwanda paseterendi inkedo mai fati wani liaison officer nga opariva region bara da bito hilli sikianya ari joki na likai national team nga so aga kon kedo regional structure be ka base o kwanda base campaign so dabari alla do dema o mayaku Adama Barrow ganya anya president so ganya president ge mo xande nga ne ku ben suya hinuro hinu nogondi ku ben to majare majare na kunjo kono ko ndamugu nanti kaga ganye coalition ke ga ganye 2016 ila hansagarana nanya ambassador nga bari ko yogo wawure danga dal political party leader yogo andanya igaram buguno ngani so matu make ni tongunye ke saba nyani political party ke amanda ko khedi didu kwa su khada to aduna sura to kono alaikum well majare ko no harketa akota yana top nga kanne ni yamaga yanda government ke wutu ida du khallenga igana kumbe ko kenya interne so ken ko ta haiterne kunu nyai ang independent candidate bi anga de misikai hari ga mang appoint as ambassador well all that struggle kaga na ibeda bari to make sure that coalition can succeed so ko ngolli kunyada ngolliti ina buren hay bari ngara campaign su dabari opariva region no gondi coalition pay diga munu duna su impay coalition bututu bane makininke Fatmata Jallo Tambaja aya Martina Burunga dala si bane mabugu coalition no gondi nanti magasi oda ke kinanga t-shirt bane mabugu coalition nga nanti magasi da ke kinanga ho ngara campaign nyangata yi hari essence be garu no moton no gondi soro kubenu garu no moton di ngi dengene yigandunde everything you are so nen ko benu ka tunganga yandi ke to kam mei pour ke ona katu neutrality ke ona katnu ona sigindi alla do de mawda campaign ya kundua o succeed ay le karanga nya kebe angara alla khelo marbe so gonde no gonde ara e marbe so ronde no gonde khara so maga nyeme nasima kita asuga ni boli le melidi jike wari ke bolle be ngana saga na kwali na no gonde yo mengeda gandin khalle nduro nyanyi so man singara duro nyi matu yo barketa ndaga fam politique nyana kundunga so daga gemo xanne nyani ningara kem position no gondi bandaga haynanti duniya ma xempe kenga place du menu aga koni gan xam mabe no suda bane suwa tunan tanga xaba nyana kebe wote ke dangi halle yo barketa hinu ndaga maka yille mo gondambe do o daga famu manda maka yillandi bari so ganya kapame wakati be fonu manyo no gondi o garo
oferun su daga na kauma me na kita ogale kebe fonu lika hoy a kubeni ga ka hoy kun kama daga nya sere ko jamane ken nogondi e ma daga nya sere ko jamane ke kebe ka dangi ken ka kamanda so hinu ngana maka yille onto kite nyomini sore bar sonen kan tali wuro ngana ro turungen khasa yille ngana karanga masugo ngari turungen ken to konta lingono donc kendo kita ambassador be ga konno namugu sere barama approche ngan nanti wa munda wana nya ambassador minisa ko be ngamu ko soronga ti wa munde ninke saka ninya minisa nga nti mbarai gella gana akai tunu nganonga ina anda ka kai tunu ko baga ina ko dunia yi parce que enta sere appoint minisa nga minan sa hayina nanti wana munda wana nya appoint anna accept nya ndunge khadinya minisa nga kembe na appoint gana appoint na ranku nandi kune timbe ga soron kunandi ni ngena kenti ma no gonde sere suga na hinjo nga rumpai minisa no hana benu gata ko soro nyeriani isagare njo nyadi iganya appoint no ha anyangi njo nyadi kembere minisa no hilli minisa bani minisa no hilli ma cabinet nga timmene ke sumanya ngi mpalle ma cabinet nga timminani ambassador no sunya ambassador nga ma place kita kembere khada ga hay nanti ke gine be o gara soro maro ngadi de parta kentin kena makanon ndugu na daga gine tana jongi nga yigene kebe no gonde sa mbaka daga Kenya nda independent ke rita kadi nga daga sigi independent tikata nga base tundung kamma bar soro beno toxe ngari no xondi eda toxe ke bagandi parce que eda ko ci wunjo ngutu eda kininga campagne muma yanda sponsor ko de banema bonke maka nomination everything fofu nga xawanyana yanda su dabari go de banema bonki tan no xondi so ken dangi halle nga xaw ko ben sukitana ken no xonde har campagne ke na burebe ga saxi na kininga ama kininga moto be en khalle ngana gan xaw kininga ida raga ke suni puru ninta ke tallan newndi ana ngala progress na be pour na monen bagen ndudi mone ken daga tallan koto bare alla daga nya ada mare me ngana hisunya tinga ne sennenga alla nan tugana so de ken tugado kita 2017 nga sigi deputy on khadi independent bare man nimisi nga sigi independent kita on wari siri ko gara ko na hada ngani mo hobe ona daga tumay bu ci newtu katakane mo ngay leri ne khadi Nexus TV ani N24 so nin karata bulde African production oh la la oh la la SP oh la la oh la la Papito Jawara hey ya soni gara politique okuwa kana soni gara politique ngewi kana soni gara politique okuwa kana soni gara politique ngewi kana geli politique nari soni gara volumbana geli politique nari soni gara finumbana idendo khone ngani umbana baginu fili nagambona otenga na tinto mambutenga kuti otenga na kinye sondo mena bono biga misendo golibure haramadala igo fabato hadi soni gara politique okuwa kana soni gara politique ngewi kana soni gara politique okuwa kana soni gara politique ngewi kana horna kurungachi ona kiluliti oyani kingundo kinabane haru yadungananya karonta muku politiki na makona kampata ogodo kalido kubenu batenga igana tako faminto maka ifamini jibandi faminya obiro kara kumpaminta di soni gara politique okuwa kana soni gara politique ngewi kana soni gara politique okuwa kana soni gara politique ngewi kana politiki na magona kampata agora kana no la
les diamants noirs, Lukumar les destins, Toumane Nyarate depuis Paris, Sambou Jawara de Elka, Nyama Jawara Makirane, Amadi Tambara le Tambarabana, Ali Kulubali Bajarakunda, Aje Samasa, Tingiri Soninge, Soningara politique. Kenya ni Kenga ogagiri kentu mai buchini harisa ona jokidu kachanga honorable magazi kindangi halenga kunkuro sindendi adongara hibe wari it's like komi antin tontena NPP dal ko president baro kibaru nyai dal dina I opposite side kea ya ketirinde khagi musiri magazine independent nyai anta political party nogondi so nta NPP party nogondi bari His Excellency President Adama Barrow ana soro nya de kubenu gaddo ko tenga nya president so na soro nya de kubenu gada tunsi ke sino karge nogondi nga golle be adaga golle be kungolu sukolanto nya me executive sukolante nya legislature nga ko legislation khas sukolante nya executive nga His Excellency President Adama Barrow ayani president ayani executive kanan kenga kone Mohamed Magasina National Assembly nya nogondi executive nga mula na ho dabar jamane ke kamma ina ritini National Assembly member nu ngani blessing kina iga dungetai kembera nya gol nyam poy masa kunda na daga gollitai Adama Barrow gara ho horiti parliament nogondi jamane ke interesting kamma nka da dunge ni lakelo jamane ke nam prari do Kenya batenga kendi His Excellency Adama Barrow ayani serei nga dunge nan kai na dema donc on daga bara malenkia ayani serei nga dunge tai aske serani kebe gatu nda da golle nyanya dome wala xannu nyakini me URR campaign nyanda dabari nganati nyanda dabari mbane he barkita nyanya kani ken nogondi o pari bari jo nawtu geli jimara daga wara basse daga wara tumanna kantora anna hangen cross anna daga wulli west daga sandu campaign nogondi soronga kubinu nyagande nogonde kamendi tan segendo kargo mu mansuni connection nyai killu ken kamedo tan segendo kargo kenya nya soron sugolenga siri killu ken killu ado kun bridgenu alla daga nya His Excellency President Adama Barrow a concentration daga sako kenya kamba donc oparivari jonga mogobe nun daru araga mogobe lengi entabana donc kebe katungara campagne ngara ngada ko sorondanti nga kebe ko ne hay oparivari jon le menyani akan daji kenge tananti ke ganari ana URR dabarniya kaga ko sugule ben ko kundu alla gana warja maga ganye njike wadi nante ku sugule na anti lungun mani dogote nya non alla gana daga nya soronga din nyaga kebe ngada kinyanda kembe akenya ne tunka yugonga alla daga warja kada kenda bari kendi lawaiti ni soronga da kebe nyaga amba kan dangi tinke ada kenda bari soronda gella gana kenga na pare kan di jamane ke mundunu ngeda ya warinda yatu itanga jinna bedu amba sunta malaka be ankantatu donc barinda ya warinda yatu nanta yana laidun sigini ngeda donc ayani sirai kebe go tunga din support ngoda ngada kinai donc alla gana dunge ke election be garni His Excellency President Barrow na campaign na yada wote na yada akanna alla nyaga na ka ayana ntaw ise kontamga kendangi halle apart from Adama Barrow why anti agenda no ndang kalle nyandaga dome kan Gambian politician tana hinna lingandanga ko hibe angara to agenda ndang inspire well Gambia politician no faido agako ndi su da good rapport nyakita isu agenda no they have very good agenda but khibare ngani kebe politique nogondi
an kamal lawai hinya na politique no gondi ana manya hiya hina Gambia politician nu ma sere gabe wari ken kille kamma ngara sere hanabe ke ngari agara dabar njonde ngara kebe wari parce que le menen nyani ngam dalla nga khoro me kebe khalle ngara wari kenni mama kande baro o tundu no gondi ndawara da bohol nu so ada yilli juru masinu khobo ni kini soron amanya presay ndake ngari do inu pati nda kun kha wari de kun sigete futuwa kun folla kenyai na folla nguni na simma senta khorenga khalifa salada sigindi sere ko ndano gondi lebene gabe kharaken senta no gondi an ka tandu nyana ko da sponsor tabari scholarship nu ko bin gatu angama ka tandu dengene anna daga no ina support donc ku patinu hilli ngadi war mo be ndaga jikenki tan nante ku e gana joki kundu gambian ko ngani fam ke kamma ku bin haki support ne kama sigindi ko ta warni wa gambian ko wa saqiya na hiwtu na khaliya ya bari kenken dange halle ko ni patikutu ndi ma demi ndi khibaru seda ndi khili khibaru no gondi so ga serengan ten khili khibar nanda khibar seda lan tadi kamana kam bar ku hilli ku su hillide eda ko khibaru oda ke wari hari amadalla lenki kundu soba ke Ousmane Silla pombono e birikama Banjul North député ada initiative yogo dabari Kenya gani na TVET center dabari technical vocational school education center ada dabar lenki mane kenga wuni akhana doy patinya no gonde pour na ko yukun idi concentration nya tuwa gunya mur mo kon kamma ado tuwa kon kite nya kamma so donc ko ani patina hinan ngada kubin wari ida hida bari anai imanya mansai baro khone magasin tapati suno gondi magasin ni independent nyai kendange halle o wala hini anna andigal lagare ngala hini kennanya ya marienga kata sunin karai ado sunin kolle mu because angana hay ke politics ke no gonde sasa ado hay election season nya no ona katta campaign ona katta wote nye anna famu so kainde ke social media ke kama gabo buru aganni nga sunin ko mani kundunga bari sasa gelli oga involve politics no gonde ado nya seretana ne because angana hay lenki ku WhatsApp audio no benu ga daga na ku me kainde do ke may ma kainde angara hebe kitanna ko sunin konda because ke dangani amajare kenga anga pati be anna nyuno ke ga pati be anna nyuno wotenga na kinya kasuna ndak bari amajare kena ke maka kena ke habaka kaga me hajaini kaga me sare mo gonun konno social media platform nun kama kaga me dingira num bono ni kaga me to bono ndal so anna mani kitanga konno sunin kalle mundangani uga katta campaign ke aruga katta wote ke because irigiani wote ke ganya na Allah na koyo alhamdulillah ke tirde ke mo siri alhamdulillah ke hanyan digal lagarenga ke program no gondi Allah ntanya o program daga yakoni maren sonin ko kare me nyaay digam na kada Mohamed Magasi wallahi oga katuri ni nalita ko yere ke fanke kundu duna sunna kanga ten ko nyana jamane ke no gondi ten ku yang hagille hada marumu nyaaki tun no gondi militaire nda ten ko litini jamane de police nda ten ko litini jamane ndi ten ko be ganu ngena sabati ndiniya bara ga makite e kulanta ritini aga ten ko ne foi aga na bugan kitindi allanta kita nakati bara anta karno sondo munya da aga maro sondo munde anta kakitende kumbe ne ga dangi jaman kutundo da kungari oda Côte d'Ivoire wari oda Guinée wari oda Rwanda wari kumbe nu ganya kunno gondi umalla nyaaga kemme ganya na yere bar manda ken su sabu hibu cinde be ngane khay anya na fi khore kainde politique no gondi politique ndamari politique ngara kebe riti français nunti la politique c'est l'art des possibles kan politique fofanga mundana dabari yes arawa nyana turu politique kendi na politique nyana pour na katu ho nyana His Excellency President Adama Barrow na nya president ga jamane ke kamma gella gana khalis nya gane khasugumu nga kania agana yonki sahanya gane yonki santo nga kania gana tuwa kunya gane tuwa nyana kane bara dangi de kanki le pour na nya president ga politique donc kansi que français ngati la politique c'est l'art du possible fo fanken ci may ma gara wanyana dangi de politique nga arawanya donc politique ni ona fo mur mema ti goto e nyai ti hakle nyai ana gajangen tadi kainen tadi
angana serenka anda fo ma wanduda parce que anda fo kinai kebe sumundi ndenyani anantu kana angana sumundi te kebe anantu kana tekenya angana seren sumundi khasinga anantu kana khasinga angana sumundi irame anantu kana irame angana sumundi te kaindenga anantu kana te kaindenya angana sumundi te ma kaindenga anantu kana te ma kaindenya ke sego de ma kondinda ati khawma kaindengure de bante hani ata ureni bari nke megaranta ma ken kana ndugu nanke maka an khani maka inde khanne namu kenda ga ko nga maka inde tan am bakalla ya maka inde khanne nyamuku aka sere suga mun dan maka inde khanne mo anyi mela na maka borono haklen to marahabe go maka kenne ko ci hunsenya killebe go maka kenni nan daga diga musoro nyaada nkena ke dingiradi dalube singaro ke dingiradi kati do ke addo ke golle njike wannanti ke gana prasin kita akatu no khabaka ke kota no kondia njike wadi nanti ke kama ke plasi kita kati do kati ikunga na kita igara wa khakuma ke be ampuni ka rawa ke be kinda khay anna sorom pakle nene ina dunga maka igana dunga maka na wardanga angaru no ke be ina ro ken no kondi ngeda ke wadi politika yo bari me kainde sonin kenta kentu politique na magari ano wara hoy o ganta kebetu ma kainde sonin kenga ya guni mai magaranta haroni ma kompen no daga na khoro sakoti na kenka angara sere maka anda maro anda ma yang khandi anda soro ngare na nyamma nya banta bangay nan sangatai ankenya na kenda badi kempalle kembe soro kuntan de kanda ngay kenda badi sere khaga na giri nante wa attaque ne ti politique nya no gondi atu inda ne tiketi gajankai kene hakle mundi kanyai ko be ga konta yanna tu indikenga ado ken hakle gana giranke nga khatele certana sirondi ananya da kenye kemme bone an khondi kende mona munyi meda mona sabari meda mona hito ko meda ndigal la garenga ngakebe konno o tuana khoyogo nganye kharanga na Cheikh Anta Diop University nga ati ko tadi menjango hilli watelle menjambane adi menjange ke ara tron katu agara tron katu ama hoko nada adaga seyinge nyakamma ada sa seyinge kamma nanti menjange be ame ganti menjangu nogondi lengi adin tron katu idaga iga kinye hangenga e wamunda na nyanke hangeke nogondi kebe gara tron katu aranta khinini aranta jinda aga yanka jindi atiga yole nukube kebe gara tron katu kella ragati kitunga na jaba da bakanti ada denga singanga ada mondo ma jinsu ga bakai aga gida ga taru ada ga kocingudu ada ga giden kamma ada sa giden kamma lengi menjanga be ngara kanu nan ko to menjanga si adin nyonkin kisi menjanga kida khari ati ngara anturon katu anda ga sa singi nyakam nanti ndan turon katu ngara ankisindi anda ga sa gide nyakamma nanti ndan kisindi atada anda kenyati mania ati hibe ga sengen kambe nganari ana burukana hanke nganari ana burukana baru humbe ga giden kamma kambe ngana ranta burukana hanke ga nagiranta ranta burukana ati lay kebe ko noyere fo to rente be anga nyani nda kapen no gondi na nyani kenya na fo na muguti kenga baru fo sire be anga nyani nda kapen no gondi na munda kenna nyi dungare nyani nya ngure wakati sunna nya hayni kende sonin ko wade mo fo sire no meede aha o yalla way fo sire no meede o gara mesiroti kebe wara fosiroti me kebe ono kirun to kunya kamma mistake no benu garti setana ko nga politique no gondi aga roduru ndanga ona kenya ko sahande be ka sengen kamma anke ganare anadinga so kiane nyamare ragalenga ona duru ko to bane su anga fankane kebeda fankada ti hikman kamma annam fankada ti dum makay an khayenga maka gaja maka fitina on tanto kenga o garanto kebe sirondinda na nyana kenga gemundinda na nyana kenga anke ne demanda na nyai alla gano sabati ken kamma alla gana ken to ko maka election be garni alla gana danginde jamude khair no kondi alla dunga ko romanda bakandi salam ahmad Nuari Siri Honorable Mohamed Magasi tanduku ndigan khansirunga mare mo oswanda ke mo do meya kagara ko mo be amajare kainde amajare hohoy
politikin donya ano toka wote kerini ka ano tokwa alla gana hibe nyatan ona ga kenga o gara hibe kita ta na ko na kadangani kenne anko ci hunce kenya nan pora ko anko ci hunce kenya nan kannenga ma anko cen sedi nanti katini ke ama katini ke ha ya ngara tunanti serebe jikenganda arwa yurwa elitini katanga serebe angara tunanti arwa jamani degede kane jamani daga kane akanu yenga sondo men nogondi anko ci hunce kini kenga wote ni December 4 ay kenga ni December kaso December bitana katandinga anga hibe nyana tan woten kayti ngana maka ille ngana kare bogo anna daga police station nga angara woten kayti mutu no be angana ko tel sedi anna ile daga na tawo kan no gondi anna result tun terinka angana hibe mugo anna wara do kembatte nga kenya ne tan sonin karata bulen programme nyani khamare meje na bacham kenya ne tin kadangani lenkiano episode hananga kaga nyana mo be tan ka subscribe na kenya ne wakati su sonin karata bulen ngana ho yankandi arini kata ka kenni mania kakati ni botin dumbe kay malla kana kati kitin dorom meke be gawti kam kenya like botin kia kanda kati botin dumbe kay kenya ni wakati su sonin karata bulen ngana ho upload karini kata kaya kanuari nyali nyali ma nyali nyali baikali